seli kɛ silamɛya la. Allahu akbar. O de b'u bolo bi. Siga t'o la fa. Don o don u b'u ka mɔgɔ dɔ wele a ye wuli dɛ. A taara ko seli tɛ silamɛya la dɛ. Allahu akbar. Wa yɛrɛ de y'a fɔ. Ne de y'a fɔ. Ma fɔ. U ka karamɔgɔw de y'a fɔ. Allahu akbar. Kulibali. Ibnu Taymiya de y'a fɔ. Kɛnɛ kan. Ahmad bin Hanbal de y'a fɔ. Alimami Maliki de y'a fɔ. Abu Hanifa de y'a fɔ. Shafi'i de y'a fɔ. Allahu akbar. Jafara. Allahu akbar. A fɔ mun na? N'i ye karamɔgɔw ɲininka sisan. Ko shurutu wujubi salati. Allahu akbar. U bɛɛ y'a kalan. Siga t'o la. Seli bi wajibiya jɔnni na? A fɔ u k'a fɔ. U ka teliya. Seli bi wajibiya jɔnni na? Allahu akbar. Shurutu wujubi salati. Al-Islam. Allahu akbar. Zamzam yu. Seli yɛrɛ wajibiyali sharti. K'a fɔ ne bɛna wuli ka seli. F'a bi wajibiya silamɛ de kan. Allahu akbar. Seli bi wajibiya silamɛ de kan. O kumana seli ye silamɛ sɔrɔ ye. A y'a sɔrɔ ye. A ma kɛ silamɛ ye. A ye mumini sɔrɔ ye. A y'a sɔrɔ ye. A ma kɛ mumini ye. O ye kelen ye. A tɛ kelen ye. Abali. Seli dira muminiw de ma. B'a bɔ cogo ye. Mais a y'a sɔrɔ o kɛra silamɛ ka kɛ mumini ye. Ka sɔrɔ seli tɛ yen. Seli Ali ka nin fɛn fɛ. Mɔgɔw tɛ fɛn caman, u t'u hakili jigin fɛn caman na. N bɛ fɛ ka mɔgɔw hakili jigin o la. Siga t'o la, a jigin. Siga. Ibnu Taymiya ye min fɔ. An k'a ka silamɛya lamɛn. N'an ye seliya la. A ko al-Islamu wal istislamu lillahi bitawhidi wal inqiyadu lahu bi ta'ati. O silamɛya banna. O silamɛya de mɔgɔ k'i yɛrɛ di Ala ma ni Ala tilebandiyali ye ma foyi tɛ Ala kɔ n jɛna n'a ye Ala ti foyi ba tugu kɔ wa ma wɛrɛ tɛ yen o dama don wa wali inqiyadu lahu bi ta'a ko ka sɔrɔ k'i yɛrɛ d'a ma ni labatuli ye o fara walimuso la o to yen hasidiya dabila o to yen i k'i tugu o tugu i bangebaaw bonya o bonya. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميع المؤمنين والمؤمنات أنكل لا هرلا على كشهر دي أما على كان دم على كان فنسي على كان سطرة الحمد لله أم بعربلا مكالوك لفلو سامبا فلا مغا أنفلا بيه عربي مكالوك لفلو سامبا فلا مغا أنفلا le mercredi 1er juin 2022 n filila dati la bi ye juin kalo tile fɔlɔ de ye n'anw mɛn kalo tile fɔlɔ a y'a faamu an bɛ araba la juin kalo tile fɔlɔ san 2022 le mercredi 1er juin 2022 a bɛ bɛn silamɛya san jate kalo min bɛ n'a bɛ fɔ ma zulqaada bi y'a tile fɔlɔ walima tile filanan san 1443 le premier ou le 2 Zulqaada 1443. Oustaz Berté ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariatigi Sikaso. Téléphone numéro 70 03 48 53. An badenw n ye enregistrement dɔ bila plutôt n ye lien dɔ bila groupe sanfɛ sisan lien in bɛ tali kɛ Sherif Usman Madan Haidara n'o ye Ansardin ɲɛmɔgɔ
Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔ, n'est-ce pas? An badenw, a ye kibaruya dɔ fɔ seli kun kan, comme ne kun ye kibaruya caman fɔ aw ye, mais hali sisan a ko bɛ sen na. Donc n'a ma ɲɛ k'a ko bɛ sen na, n'i bɛ safaga la, ni sa ma sa, i tɛ bere bila. Aw y'a faamu wa? N'i bɛ safaga la, ni sa ma sa, i tɛ bere bila, n'est-ce pas? Cherif Ousmane Madani Aidara, comme a tɛ k'a ko dabila, donc an minnu fana bɛ yen, n'an wulilen bɛ ka jɔ a dilanni kama, n'ale ma tiɲɛni dabila, anw tɛna se ka kuma dabila, c'est pas possible. Aw y'a faamu wa? Ni ale ma a tiɲɛni dabila, anw tɛna a fɔli dabila. Hali sini n'a bɔla ka dɔ wɛrɛ fɔ, ni Ala sɔnna an fana bɛ bɔ min bɛ an bolo Ala ta la k'o fɔ a ye, n'est-ce pas? An badenw, an ye enregistrement min bila la sisan, aw yɛrɛ y'a lamɛn. N'aw y'a lamɛn, aw y'a mɛn a kɔnɔ Cherif Ousmane Madani Aidara ko mɔgɔ caman bɛ kan k'a fɔ k'ale ko seli tɛ silamɛya la. Ko mɔgɔ caman bɛ kan k'o fɔ k'ale ko seli tɛ silamɛya la. Ko mais ko ale m'a fɔ dɛ. Ko minnu bɛ kan k'a fɔ ko ale ko seli tɛ silamɛya la, k'olu de karamɔgɔw de y'a fɔ. A ye kuma ninnu faamu ka ɲɛ quoi. Parce que lui, avec son style linguistique là, hein, ça tend parfois à mélanger, à perturber, autrement dit, à bouleverser l'esprit des gens. Avec son style communicationnel, n'est-ce pas? En badoun, avec kuma cogo dɔ la tuma dɔ la, ça te fait perdre. A bɛ perturber, a bɛ tunu. Avec son style de communication. N'est-ce pas? Maintenant que ko ale m'a fɔ, ko minnu ko ale y'a fɔ ko seli tɛ silamɛya la, ko olu de karamɔgɔw de y'a fɔ. Olu karamɔgɔw ko ye jɔnni ye? Ibn Taymiya, Imam Shafi, Imam Ahmed, Imam Maliki, ani Imam Ahmed bin Hanbal. Ko olu de y'a fɔ ko seli tɛ silamɛya la, n'o tɛ ale Cherif Ousmane Madani Aidara m'a fɔ seli tɛ silamɛya la. Ko karamɔgɔw de y'a fɔ ko seli tɛ silamɛya la. An badenw, ne b'aw ɲininka. Aw k'a mɛn Mali la yan, karamɔgɔ kunda, ko seli tɛ silamɛya la, aw perela k'a mɛn jɔn de da? Aw k'a mɛn karamɔgɔ kunda, ko seli tɛ silamɛya la, aw y'a mɛn jɔn de da? Ne hakili la, ne ti maa si dɔn yan Mali la, karamɔgɔ kunda, min ko seli tɛ silamɛya la. N'o t'o dɔnnibaa kelen dɔn, n t'a karamɔgɔ kelen dɔn, n'a ɲɛ bɔla Cherif Ousmane Madani Aidara la, k'a fɔ seli tɛ silamɛya la, ne hakili la o mɛnna ale de da. Et beaucoup comme moi, mɔgɔ caman fana bɛ yen, a ka mɛn k'a fɔ ko seli tɛ silamɛya la, ne hakili la o y'a mɛn Cherif Ousmane Madani Aidara de fɔlɔ da. N'est-ce pas? N'o tɛ ne ma dɔnnibaa ye Mali bɛɛ, diɲɛ bɛɛ, dɔnnibaa min ko seli tɛ silamɛya la, ne m'o dɔnnibaa ye. Hakili la a mɛnna Cherif Ousmane Madani de da, Cherif Ousmane Madani Aidara a mɛnna ale de da, ko seli tɛ silamɛya la. A denkɛ min bɛ yen n'o ye Ibrahim, n'a bɛ fɔ o ma ko Iba, o fana mɛnna da ko seli ni silamɛya tɛ fankelen, o ma si yɔrɔ kelen. N'est-ce pas? An badenw, a ye nin kuma in fɔ min kɛ, mun nana kɛ kuma in jɔla la de. Parce que mun na? A bɛ se ka kɛ a ka mɔgɔ caman tigɛla la nin kuma in yɛrɛ sababuya la. A ka mɔgɔ caman banna ye parce que maa i bɛ wuli i ka kalontigɛ la, mais i bɛ kalon de tigɛ maaw cɛla, maa minnu t'i ka kalon si dɔn. N'o kɛla, i na mɛn ka kalon tigɛ u ye. O na mɛn ka da i fana na malgré que i bɛ kan ka kalon tigɛ u ye. Parce que mun na? O b'a sɔrɔ i bɛ kan ka min fɔ, olu t'a dɔn ko kalon don parce que a ka bon o ka dɔnni ma. Hali n'i ye kalon tigɛ u ye, donc o bɛ da i la toujours parce que o tɛ se k'i ka kalon détecter. C'est-à-dire mɔgɔ min b'i ni dɔnni cɛ, o de bɛ se k'i ka fili yira i la. Mais i bɛ maa min ni dɔnni cɛ, hali ni fili la, o kɛ man di k'i ka fili ye. Ne ka kuma kɔrɔ y'o de ye. Donc Cherif Ousmane Madani Aidara, a mɛnna, a bɛ kan ka kalon tigɛ a ka maaw ye, a mɛnna,
a bɛ kan ka kalon tigɛ silamɛya la donc a nana se niveau la depuis k'a kun bɛ kan ka kalon tigɛ mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ka kalan ma taa yɔrɔ jan olu kun tɛ ka se k'a ka kalon ye est-ce que kan ka faamu mais a nana se niveau dɔ de la sisan hali maa min ma ci madrasa la hali maa min ma ci kuranna kalanyɔrɔ la hali maa min ma ci école la i hakili ka dafa dɔrɔn i ka k'i yɛrɛ ma maa ko tɛ i bɛ karisa fɛ tɛ karisa fɛ tɛ ni hakili dafala k'e b'i yɛrɛ ma a nana se niveau dɔ la i b'i sigi Haidara bɛ kuma dɔ fɔ i yɛrɛ b'a dɔn tigitigi k'a ye kalon tigɛ a sela o niveau de la quoi donc a ko maaw ma tuma min na ko seli tɛ silamɛya la an badenw fo n'i yɛrɛ kalala fili fo n'i kɛla kalabaganci ye dɛ fo n'i kɛla tugubaganci ye fo n'i kɛla i mako tɛ tiɲɛ n'o tɛ ne n'a ka maa dɔ delila ka kuma ka ye a nɔfɛ maa dɔ a ye ne wele n yɛrɛ y'a kan ka sɔrɔ n y'a fɔ k'ale bila groupe in kan a ko k'ale ma foyi faamu k'ale y'a ye ko mɔgɔ caman bɛ kan ka kuma Haidara la mɔgɔ caman bɛ kan ka Haidara dɔgɔya mɔgɔ caman bɛ kan ka Haidara nɛni ani ne bɛ kan ka kuma téléphone na a ye ne wele ko ale ma foyi faamu o la ne y'a ɲininka o yala e ye ne wele o fɔ kun ne ye sisan e ko mɔgɔ caman bɛ kan ka Haidara nɛni mɔgɔ caman bɛ kan ka kuma Haidara la réseaux sociaux kan donc e kɛ kun k'o fɔ ne ko yala e bolo ne y'o maa dɔ ye wa ne y'a ɲininka e bolo mɔgɔ minnu bɛ Haidara nɛni ne y'o dɔ ye wa e bolo mɔgɔ min bɛ Haidara buruja ne y'o dɔ ye wa kan jɔlen ma sɔrɔ a da ne ko bon ne ta comme i ma tilen k'a fɔ ne ye ne ye dɔ fɔ Haidara ma e ma tilen k'o fɔ ne ye i taara munumunu ko mɔgɔ dɔw ngi b'o to yen n k'o tɛ ne engagé min bɛ ne engagé o de ye ne ka bɔ k'a fɔ Haidara nin fɔ nin ye kalo ye o de bɛ ne intéressé ne t'a nɛni ne t'a dɔgɔya a dɔgɔyabaw bɛ yen a nɛnibaw bɛ yen ne t'o dɔ ye ne ta ye min ye dɔrɔn n'a ye kuma min fɔ silamɛya la an badenw ka bɔ k'a fɔ aw ye nin tɛ tiɲɛ ye ne ta y'o dɔrɔn de ye a nɛnini moi je n'ai pas besoin de ça a dɔgɔyali moi je n'ai pas besoin de ça maa b'i fa jɛfɛrɛli sogo la ka taa sɔrɔ i m'i dɛrɛ a kolo kan ne bɛ se ka tiɲɛ fɔ Haidara ye ka sɔrɔ ne m'a nɛni n'est-ce pas nɛni in tɛ diinɛ na dalilu ye sa ni dalilu banna i daden o de b'i bila nɛni na silamɛya la n'o tɛ on t'a pas demandé d'insulter on t'a demandé seulement d'amener des preuves a fɔla de ka dalilu de di diinɛ na a ma fɔ i ka nɛni kɛ pourquoi insulter déjà que i y'i mɔgɔ ɲɔgɔn yɛrɛ nɛni silamɛya la i ma jo tila i yɛrɛ la wa hali ni jo b'a la est-ce que jo b'a la bilen déjà que tu l'as insulté donc ne to jo tila n yɛrɛ la quoi ne n'a den ka débat la Cherif Ahmed Tidiane Haidara ne hakili la Tidiane ye des propos de provocation ka kuma caman fɔ kuma min bɛ se ka ne énervé kuma min bɛ se ka ne bila nɛni na mais aw ye ne ye nɛni na walima dɔgɔyama la débat kɔnɔ wa non ne b'o système ninnu dɔn silamɛya la k'a fɔ ne b'i nɛni ou bien ne b'i dɔgɔya moi je vois pas ça important quoi ne bɛ dalilu de jɔ i la dalilu min b'i ɲɛnama fa i jɔlen ne y'o cɛ di ni ne y'i tigɛ ta ni dalilu ye silamɛya la a bɛ k'i n'a fɔ i k'i yɛrɛ situnu ka bɔ diɲɛ kɔnɔ an badenw ne b'o de kɛ cɛ la o de ka jugu cɛ ma mais n'o nɛnini o de ye silamɛya yɛrɛ ye a y'a faamu wa mun nana kɛ a y'o kalon baraba in tigɛ don min na a y'o kalon cɛjugu in tigɛ don min na a y'o diinɛ tiɲɛkan min fɔ don min na a y'o diinɛ ɲagamukan ni diinɛ ferekekan ni diinɛ turukunkan min fɔ don min na an badenw maa caman bɔla kalama o don na k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la olu kun bɛ kan ka siga ko Haidara ye sira bila mais a bɔla olu ye siga na k'a fɔ Cherif Ousmane Madani Haidara tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la le train a dérouté n'est-ce pas le train a dérouté train ye sira bila a ye sira bila quoi a bɛ kan ka faamu wa maintenant mun nana kɛ le train a déraillé plutôt mun nana kɛ o sɔminen sisan k'a fɔ a bɛ kan ka min fɔ nin tɛ tiɲɛ ye donc maintenant il sort maintenant pour se justifier pour se clarifier k'a bɔla k'a fɔ sisan ko ale m'a fɔ seli tɛ silamɛya la ko mais ko imam maliki de y'a fɔ ko seli tɛ silamɛya la k'ale m'a fɔ seli tɛ silamɛya la ko abu hanifata o de y'a fɔ seli tɛ silamɛya la k'ale m'a fɔ seli tɛ silamɛya la ko ibnu taymiya ko de y'a fɔ seli tɛ silamɛya la k'ale m'a fɔ seli tɛ silamɛya la ko imam ahmed bun hanbal ko de y'a fɔ seli tɛ silamɛya la ko ale Haidara m'a fɔ seli tɛ silamɛya la dɛ ko shafiyu de y'a fɔ ko seli tɛ silamɛya la mun na de a bɛ kan k'i cɛ ka bɔ responsabilité in kɔrɔ sisan k'a turu da imam malik kun k'a turu da imam shafi'i kun k'a turu da ahmed bun hanbal kun k'a turu da a tɔgɔ di abu hanifata kun ani ibn taymiya ko olu ye dɔnnibaw de ye minnu ye sɛbɛnni kɛ kitabu kɔnɔ ne ma dala n'a dɔnnibaa kelen bɛ min bɛ balo la bi mais Haidara e ma se ka taa kalon sɔrɔ k'o tigɛ k'o da maa si la fo imam maliki silamɛya la Cherif Ousmane Madani Haidara e ma maa si sɔrɔ mɔgɔ ɲɛnama sɔrɔ mɔgɔ min bɛ nin na min ma sa fɔlɔ fo maa minnu fatula e bɛ taa kalon tigɛ k'a da olu de la ala ka diinɛ na Haidara e na se nin responsabilité kɔrɔ lahara ka kalon da su la e ni ala cɛ
e yi ta fo cogo min na Imam Maliki a fɔ ten ko seli tɛ silamɛya la e ni Ala cɛla la Haidara e ni Ala cɛla la Abu Hanifa ta y'a sɛbɛn yɔrɔ jumɛn ko seli tɛ silamɛya la e ni Ala cɛ i bɛ taa u ka kuma dɔ ta dɔrɔn k'o kɛ sinsinberenin dɔ ye ko shurutu wujubi sola shurutu wujubi sola ani seli tɛ silamɛya la bɛ ɲɔgɔn ye sira la e bɛ ka sharti minnu fɔ ko shurutu wujubi solat ko seli wajibiyalen shartiw e bɛ k'a fɔ jɔn de ka kuma nɔ na Abu Hanifa ni Abu Hanifa y'a dɔn seli tɛ silamɛya la o Abu Hanifa kelen bɛ taa fɔ i ye cogo di ko shurutu wujubi sola ko seli wajibiyalen shartiw o tuma ni seli t'a la mun na ale bɛ seli wajibiyalen sharti di e ma ɲininkali de don e ko Imam Maliki de ko seli tɛ silamɛya la sisan ko gana i da la i bɛ boli yɔrɔ ɲini na kuma banni i da kɔnɔ pepewu maintenant que tu es coincé i kɔ dara ntɛnɛn na boli yɔrɔ tɛ yen bilen i ko a kana fɔ ne ma dɛ ay ni min don a ye taa Abu Hanifa ta fɛ yen comme o sala ka o de ko seli tɛ silamɛya la a ye taa Imam Maliki fɛ o de ko seli tɛ silamɛya la donc e y'i cɛ ka bɔ yen sisan ka sɔrɔ k'a turu da Abu Hanifa Imam Maliki ne ti mɔgɔ kelen dɔw cɛ la ko min bɛ balo la i ye maa 5 min fɔ dɔnnibaa ninnu na Imam Maliki Abu Hanifa Shafi Ahmed ibn Hanbal Ibn Taymiya maa kelen t'u cɛ la ko ne bɛ min dɔn k'o balolen de don o ye n bɛ ka kuma to sutura la hali bi n'est-ce pas donc maintenant olu tɛ se ka interroger i ye kalon tigɛ k'a da su la sisan ni ko gana sisan jɔn bɛ se ka taa Imam Maliki ɲininka déjà k'a sala ka ban maasi donc n'o kɛla mɔgɔw n'o dabo i la o n'a don Imam Maliki la a fatulen est-ce que Imam Maliki su bɛ se k'a yɛrɛ défend wa o de la Ala tɛ sunɔgɔ o Ala tɛ se ka sɔn ni maa ba ninnu ka baara kɛ ale Ala ye ka t'u da e kana tilegan dere kana diinɛ ɲagamu ka diinɛ fereke ka tila k'i boli k'i dogo ninnu ka tanga berefini kɔrɔ an b'a wɔrɔ ka bɔ i la de c'est pas possible kana kalo da Imam Maliki la k'a ko seli tɛ silamɛya la Imam Maliki m'o f'i ye i ye kalo tigɛ kana kalon da Abu Hanifa la k'a ko seli tɛ silamɛya la kan'o fɔ Abu Hanifa ma i ye kalo tigɛ a bɛ kan ka fɔ wa kana fɔ ni dɔnnibaa ninnu dɔw ma k'u ko seli tɛ silamɛya la i yɛrɛ i y'a fɔ ka ban o ye min fɔ i y'o fɔ k'o ko de ko shurutu wujubi sola shurutu wujubi sola ça veut dire quoi les conditions d'exigence de la prière aw minnu ta kɔrɔ dɔn arabukan na comme o b'u dɛn o arabukan de kɔfɛ ka mana da u ɲɛ kan an bɛna an b'a bɛɛ décortiquer k'a bɛɛ da kɛnɛ kan aw ka se k'a ye a ko gunna ntɛnɛn na sisan a t'a dɔn a bɛ taa min quoi donc maintenant que a coincé la a bɛ ka kalon tigɛ k'a da dɔnnibaa tɛmɛlenw na k'olu de y'a fɔ k'ale m'a fɔ olu de y'a fɔ ale m'a fɔ anw y'a mɛn jɔn de fɔlɔ da yan ko seli tɛ silamɛya la ale don maintenant qu'il est craint a jɔrɔla sisan c'est à dire que n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na quoi a ka ko sera niveau min na sisan boli yɔrɔ banna a fɔ ko boli banna boli banna a ma hali ɲɛnama sɔrɔ ka kalon sɔrɔ ka da o la fo su k'olu de y'a fɔ e bɛ kan k'a fɔ k'olu de ko seli wajibiyalen shartiw les conditions d'exigence de la prière Imam Maliki ka gafe la kitabu sola a b'a kɔnɔ a t'a kɔnɔ seli kitabu seli walanda a bɛ yen wa a tɛ yen Haidara ye dɔnnibaa 5 min fɔ sisan ne k'i ma n tɛ maa kelen dɔw cɛ la min bɛ ɲɛna e bɛ o maa 5 jumɛn ka gafe sɔrɔ yen k'i tɛ seli walawalalen sɔrɔ a kɔnɔ n'o kɛn bɛ ka partie dɔ réserver ko kitabu sola n'olu y'a dɔn seli tɛ silamɛya la munna o ye seli détail u ka kitabu kɔnɔ munna o ye seli Imam Maliki k'a dɔn seli tɛ silamɛya la munna Imam Maliki ye seli détail ka gafe kɔnɔ Haidara i bɛ maaw manipuler i bɛ lavage cerveau kɛ mɔgɔw la k'e m'a fɔ ko Imam Maliki de y'a fɔ ko parce que k'olu ko shurutu wujubi sola ko el islam mɔgɔ min bɛ yen k'i bɛ arabukan yɛrɛ maîtriser arabukan mɛnna o ne kɛ man di ka mɔgɔ ta nin yɔrɔ ɲɔgɔnna na arabukan grammaire ou bien vocabulaire ne kɛ man di ka mɔgɔ ta nɔfɛ i bɛ kan ka faamu wa ne ta ye min ye n'i ye faute min kɛ silamɛya la ne bɛ intéressé o la mais i ye faute min kɛ arabukan fɔtɔ la ou bien i ye faute min kɛ o n'a ɲɔgɔnnaw na ne kɛ man di ka intéressé o la mais aw ni Ala cɛ a bɛ fɔ arabukan na ko shurutu wujubi sola el islam jɔn ɲɛ bɛ faute la a la shurutu wujubi sola el islam o ye arabukan jumɛn ye shurutu in a bɛ plural de la wa ou bien a bɛ singulier de la a bɛ singulier de la a bɛ plural de la plutôt shurut a singulier ye shartu de n'est-ce pas seli el islam plural de do ou bien singulier de do singulier de do mais cogo di wujubi sola ou bien shurutu wujubi sola el islam bal sharti wujubi sola el islam a bɛ se ka fɔ ten de shartu wujubil
wujubi sola al-islam shartu o de y'a singulier al-islam be singulier la shartu fana bila singulier la o be ɲɔgɔn ta mais n'i ye shurutu kɛ o ye plural de seul al-islam dɔrɔn tɛ se k'o représenter bilen c'est pas possible c'est-à-dire en arabe a bɛ faamu wa o ye entre parenthèses de ye comme i bɛ kalontigɛ la k'a da dɔnnibaaw la o ɲama dɔ de wulilen filɛ nin ye shurutu wujubi sola al-islam an b'i corriger charte wujubi sola i bɛ se ka fɔ al-islam o ye n bɛ k'i corriger n b'a fɔ o y'o ye dɛ a bɛ kan ka faamu wa charte wujubi sola al-islam o ye n'a fɔla e ka fɔcogo la o ye correction ye et non shurutu wujubi sola al-islam a bɛ faamu wa an bɛ tɛmɛ an badenw k'olu ko imam maliki abu hanifa shafi'i a tɔgɔ de ahmed bun hanbal ibn taymiya ko olu ko shurutu wujubi sola ko al-islam comme n y'a expliqué aw ye cogo min na aw y'a faamu ka ban ko olu ko seli ka wajibiya maa yɛrɛ kan i k'a fɔ k'i bɛ wuli ka taa seli k'a wajibiyalen charte ye silamɛya de ye k'i ka kɛ silamɛ de ye fɔlɔ ko ibn taymiya ko ten haidara ibn taymiya de ye seli jigi wa tari ala de ye seli jigi de mais depuis nin yɔrɔ in na e ka kuma ninnu o ye ɲɔgɔn kɔ kari o e ko déjà ko ibn taymiya ko seli tɛ silamɛya la e tilala k'a fɔ ko ibn taymiya ko seli yɛrɛ charte pour que i ka wuli ka seli min kɔmɔsɔn yɔrɔ la wa ou bien bolisɔn yɔrɔ de la i bɛ wuli ka seli ka wuli ka seli min chrétienw fɛ yen wa ou bien dɔnkɛyɔrɔ la e ko maa min ko seli tɛ silamɛya la o e ko o tigi ko n'i bɛ fɛ ka seli o k'i ka kɛ silamɛ n'i bɛ fɛ ka seli domaine jumɛn na de silamɛya wa ou bien bolisɔn diinɛ de a kɔni kana kɛ silamɛya kɔni ye parce que ko déjà k'a ko a tɛ silamɛya la ni fɛn min tɛ silamɛya la maa kɛ kun k'o kɛ c'est à dire que ne bɛ fɛn dɔ f'aw ye quoi kalon maamulen k'a dilan ani can kelenw tɛ quoi a kana yɛrɛ nɛgɛ i mana kalon dilan k'a façonner cogo o cogo a tɛ se ka kɛ comme can c'est pas possible hein le mensonge tel qu'il soit façonné là ne peut jamais être la vérité ne peut jamais être le vrai i bɛ kan ka fɔ moi a ko ni dɔnniba ninnu ko seli tɛ silamɛya la a tilala k'a fɔ ko ni dɔnniba ninnu ko seli yɛrɛ wajibiyalen maa kan k'a ka taa sɔrɔ k'i ye silamɛ ye seli wajibiyalen maa kan domaine jumɛn na de ɲininkali de don domaine jumɛn na bolisɔn diinɛ wa ayi silamɛya diinɛ aw jaa seli yɛrɛ bɛ wajibiya maa kan silamɛya la o aw dun ko seli ale dun ko seli tɛ silamɛya la ale dun ko seli bɛ wajibiya maa kan silamɛya la ne ko ninnu ye kuma modèle jumɛnw de ye tan wɛ ça c'est quel genre de style là parce que a bɛ kan ka kalon mɔntɔn ka kalon de kɛ ka ɲɔgɔn corriger alors si tu mens là la meilleure des choses il faut te taire mais si jamais tu cherches à justifier tu cherches à corriger ton mensonge ou bien à défendre ton mensonge plus tu défends le mensonge plus tu fais exposer ton mensonge plus tu fais aggraver ton mensonge n'i ye kalon tigɛ min da ka di la i ka bɔ k'a fɔ maaw ye k'i kalon tigɛ mais plus i bɛ kan ka kalon kɔni défend plus i bɛ kalon in tɔ exposer ka taa parce que plus i b'a développer ka taa plus a bɛ kɛ kalon ye ka taa quoi n t'a dɔn n'a bɛ kan ka faamu plus l'on défend les mensonges plus l'on fait exposer les mensonges aux gens i bɛ kan ka kalon tigɛ a bɛ exposer ka taa an badenw nin ye hali bi n bɛ ka kuma to sutura la ko nin dɔnniba ninnu ko silamɛya a tɔgɔ de seli wajibiyalen charte yɛrɛ maa kan k'o ye silamɛya ye k'i ka kɛ silamɛ ye d'accord Haidara n'a tigi kɛla silamɛ ye dun seli bɛ wajibiya kan wa a tɛ wajibiya kan a bɛ wajibiya kan e yɛrɛ ka kuma na a bɛ wajibiya kan cogo di seli dun tɛ silamɛya la mais dites-moi ama ye kuma y'a minɛ cogo min na e ko seli wajibiyalen mɔgɔ kan ko dɔnniba ninnu ka kuma la ko fo a tigi ka kɛ silamɛ de ye n'est-ce pas mais ça c'est entre parenthèses min bɛ n bolo la min bɛ kuranɛ kɔnɔ n bɛ n'o d'i ma sisan mais an ka kɛ olu yɛrɛ ka fɔlen ye fɔlɔ a tigi mana kɛ silamɛ ye dun Haidara seli bɛ wajibiya tigi kan wa seli tɛ wajibiya kan awɔ seli bɛ wajibiya kan e da kelen tɛ se k'o fɔ o parce que e de da kelen ko k'a tɛ silamɛya la n'a tɛ silamɛya la dun n'a tigi dun kɛla silamɛ ye ko seli bɛ wajibiya a kan seli bɛ wajibiya kan cogo di ka sɔrɔ seli tɛ silamɛya la mais ça c'est deux poids deux mesures c'est trop paradoxal là cette histoire elle est trop paradoxale elle est trop aberrante a bɛ faamu wa Haidara i ye mɔgɔ i ye diinɛ in mako sa quoi ne tɛ fɛn ka kuma i la ka se yɔrɔ jan dɛ n'o tɛ yan e halaki min se silamɛya ma c'est pas petit et puis encore i bɛ kan k'i denw former dans le même sens olu mana wuli k'a sɔrɔ e ye min fɔ olu tɛ se k'o contredit o bɛ tugu i nɔfɛ ka taa hali ni kalo don ɲɛ jɔn b'a la kalo don nka o bɛɛ la o bɛ kan k'a défend mais c'est énervant e den min bɔra Ibrahim ko seli ni silamɛya ma tile kelen kɛ ɲɔgɔn fɛ a y'a mɛn jɔn da e hali n'ale y'a dɔn can tɛ maintenant il est obligé de te soutenir parce que n'a y'a fɔ mɔgɔw ye an fa ye min fɔ kalo don n'a y'a fɔ mɔgɔw ye k'olu fa ye min fɔ kalo don dɔrɔn wala ça devient problème ne bɛ dɔn maa min ye nin k'a fɔ k'e ye kalon tigɛ i kana na nin bɔ ka n'i kana na nin gɛn ka bɔ i ka so
parce que min ka di ye e yɛrɛ bɛ ka influence kɛ mɔgɔ tɔw kan minnu t'i ka mara la pour que o k'a fɔ i n'a fɔ e bɛ ka fɔ cogo min jango e den n'o k'i ma k'i ye kalon tigɛ i tɛna gɛn donc il est obligé k'a fɔ maaw ye k'u fa ye min fɔ ko tiɲɛ don n'est-ce pas ah donc aw bɛ fɛ k'an ka diinɛ ta l'islam est pris en otage par vous a y'an ka diinɛ ta otage la an k'an daji k'aw to yen Ibn Taymiya Abu Hanifa Imam Maliki Shafi Ahmed bin Hanbal an badenw ala de ta ye seli ye wa ou bien ni dɔnnibaa ninnu ta de ye seli ye ɲininkali de don quoi ala de ta ye seli ye ne ko ala de bɛ seli dɔn wa ou bien ni dɔnnibaa ninnu de bɛ seli dɔn ala de b'a dɔn ne ko seli bɛ di maa min ma o seli wajibiyalen sariti o ala de b'a dɔn wa tari dɔnnibaa ninnu de b'a dɔn ala de b'a dɔn a ma bɔ k'a fɔ aw ye sisan ko dɔnnibaa ninnu ko seli wajibiyalen sariti maa kan k'o ye silamɛya de ye k'i ka kɛ silamɛ ye ne bɛ n'o démontrer k'o yira aw la o ye nkalon ye ala m'a fɔ ten i bɛ kan ka faamu wa ala m'a fɔ seli wajibiyalen sariti maa kan k'o ye silamɛya de ye ko seli nana sɔrɔ i ye silamɛ ye donc a donna tan a bɔla tan ne ye détail caman d'o la n tɛna don o bɛɛ kɔnɔ ne mako bɛ yɔrɔ min na a ye nkalon min tigɛ ka da nin dɔnnibaa ninnu kan n bɛ k'o nkalon de wuli a bɛ kan ka faamu wa dɔnnibaa ninnu su tɛna nkalon in wuli k'anw ɲɛnama to yan o de la ne bɛ kan ka nkalon wuli ka tila ka défi lancer a kana ka ko tɔ juguya ka taa fɛ a bɛ faamu an badenw a yɔrɔ filanan ye jumɛn ye a kɛlen ka nkalon da dɔnnibaaw la a tilala k'a fɔ ko seli wajibiyalen mɔgɔ kan k'o sariti de ye ka kɛ silamɛ ye ne b'aw ɲininka kuranɛ k'a daminɛ A fo Z ala ye seli wajibiyalen sariti kɛ jumɛn de ye c'est ça la question a y'a faamu wa seli ka wajibiya maa kan ala y'a condition kɛ mun de ye el iman limaniya de don ala ma fɔ silamɛya ala ko limaniya di ne ti yɔrɔ kelen dɔn kuranɛ kɔnɔ k'a daminɛ suratul fatiha fo suratul nas ala ko yɔrɔ min na ko i ka kɛ silamɛ ye ka sɔrɔ ka seli ne t'o yɛrɛ kelen dɔn a kɔnɔ n m'a fɔ a t'a kɔnɔ n ko n t'a dɔn a kɔnɔ ça c'est parler avec réserve n bɛ ka réserve de bila ne bɛ yɔrɔ o yɔrɔ dɔn kuranɛ kɔnɔ seli kun kan ala ko muminiw de ka seli limaniya jɔnw de ka seli en fait seli bɛ wajibiya mumin de kan limaniya jɔn de kan o b'a yira i la ala ye seli condition charte wujub sola el iman ala ye seli wajibiyalen sariti kɛ limaniya de i bɛ kan ka faamu wa charte wujub siyam el iman ka tila ka sun fana wajibiyalen sariti sigi limaniya de kan jagabɔ b'o cogoya la hiji b'o cogoya la alabato yɛrɛ mun bɛ bɛɛ bɛ ten a bɛɛ sigilen bɛ limaniya de kan wa seli fana b'o cogoya kelen na ne ka kuma tɛ dɛ i y'a dɔn a yɛrɛ kuma na imam maliki y'a fɔ tan dɛ imam abu hanifa y'a fɔ tan dɛ ale b'i appuyer o ka dalilu la mais ale bɛ tila ka kalon tigɛ ka d'o la n'est-ce pas ale b'i appuyer u kan k'a ka dalilu ta k'olu ko seli tɛ silamɛya la ka tila k'i appuyer olu kan ko olu ko seli wajibiyalen sariti de ye ka kɛ silamɛ ye mais ça veut dire quoi cette histoire là ça veut dire quoi n'est-ce pas an badenw chapitre 4 verset 103 ne ta kuma man ca o ne tɛna f'i ye n ko imam maliki ko tan ne tɛna f'i ye n ko abu hanifa ko tan seli ko la yanni yɔrɔ in na ne tɛna f'i ye n ko ahmed bin hanbal ko tan ibn taymiya ye nin fɔ dɛ a donna tan a bɔla tan an ka nin bɛɛ to yen an ka nin bɛɛ to yen an ka taa min le saint coran o de ye top ye final cɛ o cɛ y'i ta k'i pɛrɛn ni kuranɛ ye i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ a bolo n'i y'i base kɛ hadisa ye walima dɔnnibaa karisa ko tan cɛ o cɛ y'i base kɛ kuranɛ ye o b'i ben de k'i kolongolo wagati bɛɛ silamɛya kun kan i tɛ se quoi n'est-ce pas ale y'a ka dalilu di dɔnnibaa kunda ne bɛ taa n ka dalilu ta kuranɛ kɔnɔ sisan donc maintenant c'est vous qui serez les juges entre moi et lui qui est véridique aw bɛna dɔn kuranɛ kɔnɔ sura 4 aya 103 chapitre 4 verset 103 seli wajibiyala maa minnu kan n bɛna yɔrɔ kelen dɔrɔn d'i ma kelen dɔrɔn un seul verset a ka ca koyi mais n bɛ kelen dɔrɔn d'i ma un seul pour que n kana wagati tiɲɛ k'a yɛrɛ la a ye kalo de tigɛ ka da dɔnnibaaw la wa a yɛrɛ ye kalo tigɛ n'est-ce pas an badenw ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ala ko fa iza qadaytumus salah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa iza tma'anantum faqimus salata inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ama ban abana chapitre 4 verset 103 Quranɛ sura 4 aya 103 ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim traduction en français chapitre 4, verset 103. Et quand vous avez accompli la prière, invoquez Allah debout, assis, ou couché sur vos côtés.
Et lorsque vous vous sentez en sécurité, alors accomplissez normalement la salat, car la salat demeure une obligation pour les croyants à des temps déterminés. Car la salat, c'est-à-dire la prière, demeure une obligation pour les croyants. Car la salat demeure une obligation pour les croyants. Mais il n'a pas dit pour les musulmans, mais il a dit pour les croyants. Nul n'est savant, nul ne peut être savant plus que Dieu. N'est-ce pas? Traduction en anglais. Chapter number 4, verset number 103. Chapter number 4, verset number 103. And when you have accomplished the prayer, remember, honor God by remembering to Him. And when you are in security, before that, honor God by remembering to Him, standing, sitting, or lying on your sides. And when you are in security, perform the prayer normally, because the prayer is an obligation for the believers. Chapter number 4, verse number 103. Chapitre 4, verset 103. Ambadou, alakuya. La prière demeure une prescription, une obligation sur les croyants, pour les croyants. Alakou, a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim, inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Ala ma fa inna salata kanat ala al-muslimina kitaban mawquta. Et puis quand on fait moi, on ne doit pas s'amuser avec la terminologie en islam. Ala de ba don sel kan adi jonuma. Ala ko mu'minu de kaseli. Ala ma fo silamɛ kaseli. E bina fɔ danfara jumɛn bɛ mu'min ni silamɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Ne b'i ɲininka ni silamɛ ni mu'min bɛɛ kun ye kelen ye fɔcogo la mun ala m'a fɔ silamɛw ka seli yan f'a ko mu'minu de ka seli yan. Wa nin yɔrɔ in dɔrɔn tɛ dɛ. A ka ca kuranɛ yɔrɔ caman de bɛ yen. Ne m'a yɔrɔ kelen ala ko silamɛ ka seli. Parce que ala b'a yɛrɛ kalama o. Ala b'a dɔn n'ale ye terminologie dɔw fɔ silamɛya la. Dɔnnibaa dɔw bɛ silamɛya la minnu ta woloma. O bɛna essayer ka terme dɔw ta k'o amuser n'a ye ka kulonkɛ n'a ye. O la ala ye il a pris des termes spécifiques. I tɛ se k'i yɛrɛ a tɛ nin a yɛrɛ ko seli dila silamɛw de ma k'a fɔla silamɛw de ka seli. Ala ko seli dila mu'minu de ma k'a fɔla mu'minu de ka seli. Ne tɛna o danfara f'i ye nin audio in kɔnɔ. Ne y'o caman détail de di ma ka ban. Mais dalu min bi bɔ o de ye k'a yira i la n'a sɔrɔla silamɛ ni mu'min bɛɛ kun ye kelen ala kun tɛna a yɛrɛ sɛgɛn k'a fɔ mu'min a kun b'a fɔ silamɛ siɲɛ kelen i n'a fɔ olu b'a kalo tigɛ o ye cogo min na. A y'a faamu wa? Donc bref, nin kun ye commentaire kunkurunin dɔ ye. N ye min kanu k'o di Haidara ma ani a bɛ kan ka maa minnu fili maaw b'a kɔ n'a kumana ka ban c'est fini. Il ne cherche même pas à comprendre. A ye min fɔ can don wa kalon don wa olu mako tɛ o la. Olu mako bɛ min na dɔrɔn Haidara kumana a banna. Ne yɛrɛ t'a dɔn min b'u nɔfɛ quoi. Mais n tɛ taa yɔrɔ jan. N'est-ce pas? An badenw, mais kuma kunkuru de bɛ yen. Comme déjà que c'est-à-dire dalilu jɔla la ka se niveau min na a yɛrɛ t'a dɔn a bɛna a yɛrɛ bɔ a ji la cogo min. Donc a bɛ fɛ k'i cɛ ka bɔ a kɔrɔ k'ale m'a fɔ ko dɔnnibaa tɛmɛnen minnu fatula k'olu de y'a fɔ. Haidara o dɔnnibaaw fatula mais anw ɲɛnama bɛ yan. E tɛna kalon tigɛ k'a da ninnu n'an balolen ɲɛna k'an ka sigi k'e to yen. Pas question. Min dagadila diinɛ in tiɲɛ fɔ maaw ye sa dɔ kɛla. I ye dɔ kɛ boli in na mɛnɛ kalon boli in dɔ kɛla la. N'est-ce pas? Wa ne tɛ cɛ ye min bɛ kuma i kɔfɛ dɛ. Wa ne tɛ cɛ ye min b'i nɛni min b'i dɔgɔya ne t'o cɛ ye. Ne déplacé la ka bɔ Sikaso ka taa i nɔfɛ fo i siyɔrɔ la Bangɔni na. Ka tila ka bɔ i ka so Bangɔni na a fɔla k'i tɛ yen. Ne ni n ka mɔgɔw an tilala ka taa i nɔfɛ fo i ka foro la dɔ ɲuman na a fɔla k'i tɛ o yɔrɔ fana na. N fɔn'i kɔ Bangɔni na pour que an bɛ sigi an bɛ kuma. I ye ɲagamu ni fereke minnu don ni mɔgɔw filili mun kɛ silamɛya la an bɛ se ka sigi a ka minɛ i yɛrɛ da kɔnɔ. Nka i y'i ban. Ne m'i sɔrɔ i ka so n m'i sɔrɔ i ka foro la. N'est-ce pas? Ɔ n bɛna mun kɛ de? I m'a ye i tilala k'i dogo k'i den ɲɔni ka bɔ. N'est-ce pas? Tidiane, je n'avais pas le choix. J'ai été obligé de faire le débat avec lui. Nen Tidiane, j'ai été obligé de faire le débat avec lui. Sinon ne ma taa Tidiane kama o. N'est-ce pas?
Donc comme il m'a son face à face angasigi donc il compte na se ga ne jalaki ne ko mbik may ko fait ce n'est plus possible il m'a son angasigi face à face israna ibolla iduguna maintenant il tena se ka fo ko ne kana kuma ko fait ne fait no mi may ça o tse ga kewo donc de la me nyongona de fo ni wakati mi kadalay min dakadila ko in fo ka kilen kuy ni shita nye kalo monto ne kibo ke chanya atinye soro ka on bolente fo dan sala wal sala ala be mo di muno karle no ni ko ka doni dula ka hakli dula ka ne duma o ba kuma fo itise ko bali quoi n'est-ce pas donc bref chande nyongona te chande bi laban ne kalo mena bolla choko wal na sam bakeleke bolla ne chan wulla so ma dakela ba genga mena katmala ale ta kembo di abi fo moi ambadon amene joya o be vokalin aba partager groupe les croyants a partager abe yoro jan soro choko mena nga dina kana tubulu ka ke kulonge flani abi fo moi Oustaz Berté ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 70 fu ani saba 48 53 wasalamu alaikum warahmatullah